Flana, we limaniai. Dine klero sabana, we ihsanui. Slama be ala bato mukoson. Slama be ala bato le janeme nyesrayen koson. Aya famude. Ni ame slama ka ala bato kore muyi. Ale be ala bato la le janeme le nyesrayen koson muna to akana do janeme kono. Wele koso iba ilongolo misilla ni sungalo sila bi sundu mukoso aboke atefe ka dole janeme kono limana jon ale be ala bato mukoso ale be ala bato le adine soroli koso ale be ala bato la ala ne kon tesrana janeme nyetuguni ne limana joni me ala bato la mukoso pour que ni ka adine soro we martaba fulana yi martaba sabane jume wole al ihsan ode ka ala bato ala yere koso martaba premier ale be ala batula ka se ka kisi janeme ma martaba flana ale be ala batula ale ka se ka aldine soro martaba sabana ale be ala batula ale ka se ka ala yere soro mogo mi janeme da ka aldine da mogo mi aldine ni janeme da ni aldine ni janeme jon ka bun mogo mi ya da de ka bun afamuna wa donc no famuna ay ni kuma kan saba fo kan ko sume ala kra ka hadisa de la ni kuma saba in ka fo dine klali ni ka ta klero saba ala kra ka hadisa du hadisa minena ka bo jon fe aminena ka bo sedna umar le fe umar ko lo no lu sigile no ni ala kra yi ko chedo nana ulugu ma cheni gbele no ay fini jedu anana sigi ala kra krefe ka ala kra question saba la ko question premier ko ala kra ma ya rasulullah ako ala kra ma huwa al islam ako alakira muhammad alayhi salatu wassalam ako alakira akhbirni anil islam ako alakira kibari islamaya muyi islamaya muyi alakira ko an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmu ramadan wa hajjul baiti ako islamaya fendurudi ka seri ako alay kiri ani alakira muhammadu alaka kirai ka seli ka jagabo ka hiji ke nasekele yi ka sundu alakira ka islamaya fo ay wati mina ka ba ako alakira ma ko wallahi ye chefo ni le islamaya ma ko alakira limaniya ye jumɛn a ko alakira limaniya ye jumɛn komi ye silamaya faamu mais limaniya ale ye jumɛn alakira ko limaniya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi alakira ye limaniya fay a ko limaniya te dore ika dangania an tu'mina billah ika dala ko alabi ka dala ko melekeu be ka dala ko tira minum be tikana adama do malale ko ci ika limana ni melekeu ika limania ni latige nyuma na ko ika limania be makabe bola la yoro me kuma to ka martaba sabadu martaba premier o fulay o islamay martaba flana o fulay o yejume o ihsanu téléphone no ala kam ne sabama amin donc martaba premier famuna we islamaya martaba flana we limaniya dine martaba sabana o de ihsanu we ala krajine ko ihsanu jume me fa yin la me kanye de c'est nama la me kanye atina kuma ifamu me fe baro e poser la ben la me kanye wallahi mo te bod dunu ko kiti ko no bara fo an sigile a che bam nu koso an sigile a tijaniya mi koso fo tijaniya ni wala pour ka ya fam tijaniya te do re a sursu ye sharia de a sursu yere bola ala kra yoro sallallahu alayhi wasallam we ala kra ni il islamaya fo ya fam il limaniya fo ya fam me ala kra ihsanu ye mu ala kra ko anta abudallaha ke annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ako ihsanu koro de ka ala bato komi nyebe ala la nabi kono ku nyete ala la ble kono ko ala nyebila jone be awu cela ko be ala bato ta e ala bato to ko Allahu akbar bi kono ko ala nyebenna ni nyeta la nyebenna aw meto sella le ka hankili to anga warla nga ta furusiri na sini nga ta nga juri kan sini o seli façon nu est ce que an la ko amina wa
Soufia toika abola makamul ihsan. Soufia mi mabolo mi tijaniya yi. Abazi bola yorom na ode yayi. Makamul ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka ala bato komi ala inyebe ala la. Ni nyete ala la iba bla kono ni nyete ala la ala nye benna. Makamul ihsan. Soufia be taidi. Tijaniya be taidi. Ode ko so soufi che bado tumi. Ala mogo ba ale sila makamul ihsani ma parce que makamul islam makamul mogo me makamul imani ale te islam ayre jati bato kelay mogo me makamul ihsan fanana o fanate limania jonu fana jati ko atolu jati ko be fena wallahi titrulu ibe bo islam ala kana limania ala kana ihsanuna donc makamul ihsan soufi ou ka branchi bola olila ka ala bato ko mi nyebe ala la Tijaniya wuli Tijaniya sira ban bla usra le kan ika ala bato ko me ala nyebila iba bla kono ni nyete ala la ala nyebina wallahi kuba Sufi chokoroba do tume lono asomina ka foko sharia tigu be fe ka korobo asomina ka fo fiku kramo be fe ka korobo olu lono klala ka seli wati na o gerela sufi chokoroba na sufi chokoroba o ko ma ko tuma kramo asella ka bawa question oko chokoroba seli ko ni jako ya klala ka seli ako yala au dalala ko ka seli minena wa ako me ana la ko nga seli minena sellali ako mu ko ma ko mu ko so yo fo ako nga fo ni Qur'an aya doli ala ko Qur'an ko no ako adama deuma ako innal insana khulika halu'an iza massahu sharru jazu'an wa iza massahu khairu manu'an ako nga fo kan daluya le ke ni yeni aya ni kwala ko Qur'an ko no ako adama den dana ka bo teriali la iza massahu sharru jazu'an ni toro ko e adamade surata la alaka ebe mo godo abita misil la lombe me ni kodo kasro esi karsale mane ne bonwa subhanallah esi karsale te dawal du kala ni lawa ne ka ko te nyina ni ndem ka ko te nyina eski balman karsate wa aka bo alaka kabla mo ka wa ize massahu khairu manu'an ko adamade fleni ya na e here soro ala le kota Qur'an ko ko na nga here soro ante fe mo be bo kala ma here ba nde ka dum kasro islamala ni here soro ba di belma be ba dum ako yala ko ala ko illal musallin ako be jogo le beta fo seli bagaw ako yala aw mun kala silla sisan yala est-ce que aw jogo be tawa naw yi toro suraba la kawa na yi here suraba jilani mo be jena lawa oko ngulu komi komo ko chenchena aw woni sella me jogo mi folata ate awna me ala nun ko jogo be seli bagaw le la donc naw ko sella ka sura jogo teta akana jigida ka sel nun ka ala fay Allahu ntalo na famuna kuma ni esa famuna olu be ka seli minke ala e mogo do tanu Qur'an kono ko lu ka seli li kadi ala e mogo minu ni here no e here soro ba klan no e toro soro ba la alaka ko seli baga o jogo le beta mais est-ce que aw minu me seli la bi aw jogo beta wa donc soufia tarikatu tijaniya bolo fara min bala sulamaya la o de ka ala jom bolo mine ki se alama mogo be se ala ma cogodi aw me ala le bato ala yere koson anta batula janeme koson anta batula aldinini koson sufi de hakika de torika de abe ala bato ala yere jati de koson mais amara soro cogodi ala ko Qur'an kono ako ala krama wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ala ko ala krama Qur'an kono ko wasbir nafsaka ayni la meka nyede ni tijaniya ni bolo fara bala ni deme ba bolo contribution ba bolo sulamaya la ni les contribution yere parce que tijaniya sigile ni ala kosuma de kan ka ala zikuru ka ala tanu mogo be do daira le kono i dusku me soro ki frake ka soro ki se alama tijaniya den ka makote aldina ye janemete makoy ala yere di fa firru ila Allah ala ko wasbir nafsaka
yaro kuranɛ bɛɛ ni aya in kelen de bɛ yen a digira nin cogo la ale kelen a kelen ni kuranɛ aya ni kelen a cogoya kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ parce que kuranɛ aya bɛɛ bɛ taa sɔrɔ ala de b'an lasukan ye ala kɛra ladigi a b'a fɔ in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni n'a bɛ ala fɛ a ye tugu ala kɛra la a b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ ati'ullaha wa ati'ur rasul n'a bɛ ala fɛ a ye tugu ala ka kumakan kɔ ani ala kɛra ka kumakan a b'a yamaruya de k'a ye ala kɛra ladigi mais yɔrɔ kelen min na ala b'a fɔ ala kɛra yɛrɛ ma k'a ye taa sigi ni mɔgɔ ye k'o ladege o le nin ye a ko cogo di wasbir nafsaka muhamadu i yɛrɛ kun sabali ma allazina i yɛrɛ kun sabali ka sigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ jumɛn yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ala kira sabali sigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ala wele sɔgɔma ni wula sɔgɔma joona ani tile bin wagati ko ye sigi n'olu ye ka zikuru kɛ parce que n'a fɔra dɔw bɛna fɔ ko o tun bɛ ala bato min na jɔn bɛ se ka fɔ i ye ko zikuru lo an b'a fɔ i ye imam maliki fɛ mazhabu la tile bɔ kuma o waati nafila tɛ yen tile bin kuma o waati la nafila tɛ yen n'o de ye cɛ ye an ka mazhabu la an b'a dɔn k'a fɔ sahaba minnu tun bɛ min o kɛra o tun bɛ bato min kɛra olu o tun ye ala ko suma de ye a faamuna wa a ko sigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ala ko suma sɔgɔma ni wula an b'aw yɛrɛ ɲininka o jɔnw de bɛ yan bi diɲɛlaba in na n'o bɛ ala bato sɔgɔma ni wula o ye jɔnw ye a t'o tɔgɔ dɔn wa tijaniyaw donc ni aya ni n'a sababu nuzulu kɛla ahlu sufa mɔgɔw ye aya in ta'awilu ye tɔrikadenw tijanadenw de ye parce que tijanadenw de bɛ ala bato sɔgɔma ani wula fɛ fajiri kɔfɛ o bɛ sigi ka lazimu kɛ lansara kɔfɛ o bɛ sigi tuguni ka lazimu kɛ donc ala ko ala kira ma ko sigi ni o ye sigi o fɛ o y'a sɔrɔ sahaba dɔw de tun bɛ ala kira bolo o b'o wele ko ahlu sufa maa 70 ni kɔ Abu Hurayra b'a la Salmanul Farisi b'a la olu mɔgɔ damadama ni sahaba babaw la o ko olu tɛna taa feere kɛ o tɛna foyi kɛ olu bɛn'o sigi dɔrɔn u ka ɲɛnamaya tɔ la ka ala ko suma dɔrɔn ni sahabaw ni ala kɛra ka seli ni sahabaw ye sɔgɔma tɔw bɛ taa olu bɛ sigi misiri kɔnɔ ka ala ko suma u y'a sɔrɔ ni seli banna sahaba tɔw bɛ boli ala kira kɔ ala ko ala kira ma k'a na taa yɔrɔ si seli ko i bɛ sigi ni ninnu ye ninnu bɛ baara min na o ka di ni ala ye o ye mun ye ala ko suma donc tijaniya sigili nin ka ala ko suma o tuma na silama tɔ minnu tilala seli la olu taara nin o ni min ninnu sigira u bɛ zikuru kɛla o silamaya ko bɛɛ ala kira tun b'o fɔ o ye wa ala kira tun ye silamaya fɔ o ye ka ban o mais mun y'a to o kɔfɛ olu bɛ sigi tuguni ka fɛn wɛrɛ kɛ tuguni min ala kira yɛrɛ tun ma fɔ o ye fo ala ko ala kira ma sigi n'o ye u b'a yira ko ja ala ko suma de ye ko belebele ye ni fɛn ka di ala ye o de ye ka sigi ka ala ko suma o de kosɔn i bɛ tijaniyadenw ye u b'o sigi juma fɛ wazifa fɛ ka ala sɔgɔna ta ala ko suma parce que baara don baara min ka di ala ye fo ala ye ala kira yɛrɛ lasu ko sigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ale ala ko suma donc jaja ka se ka ala sɔrɔ n k'a fɔ a ye n k'an ka muradu ye mun ye tɔrikaden ka muradu ye ka ala de sɔrɔ ala bɛ sɔrɔ cogo di o de ye kasratu zikri ka ala ko suba ka caya o bɛ kɛ sababu ye jɔn bɛ ala sɔrɔ o la n'o faamuna e k'a lajɛ hali bi k'a yira i la ko ala ko suma ala ko suma o de ye tɔrika base ye sufiya sigilen o le kan tijaniya sigilen o le kan i b'a filɛ ala jɔnba dɔ tun bɛ min ye sufiya yɛrɛ warakata u b'a wele ko sheikh Junaid o sheikh Junaid sheikh Taifa ale de nana ni sufiya ye ale de ka bɔ kɛnɛ ma kosɛbɛ o sheikh Junaid London a n'a ka kalandenw u bɛ to ka zikuru kɛ u bɛ sigi sɔgɔma u bɛ la ilaha wudi wula fɛ u bɛ la ilaha wudi u bɛ sun don ni seli banna u bɛ taa sigi u bɛ ala tɔgɔ fɔ Allah kalandenw sɛgɛnna London ko sheikhu ala najidul jannata biduni haza o ko yala sheikhu wo an tɛ se ka diinɛ sɔrɔ ni nin tɛ wa an bɛ seli la an bɛ sun na yalɔ kɔni an bɛ se ka diinɛ sɔrɔ n'o ye ka sɔrɔ an ma nin kɛ o longolo Allah longolo sun don longolo ala wele o tuma na an tɛ se ka diinɛ in sɔrɔ n'o tɛ wa Junaid ko kalandenw ma ko bala walakin la najidu allaha illa bihazal ilmi wa hazihi halati a ko tiɲɛ na an bɛ se k'a diinɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma tugu ni sira na min ye ala wele sira ye min ye sufiya sira ye ka ala ko suma ka caya an bɛ se ka diinɛ sɔrɔ hali n'an ma kɛ mais an tɛ se ka ala le sɔrɔ n'an ma nin kɛ
mɔgɔ min ye addinɛ sɔrɔ mɔgɔ min ye Ala sɔrɔ o degré ka bon ni mɔgɔ ye mɔgɔ min Ala batula janɛmɛ ɲɛ siranɲɛ kɔsɔn ni addinɛ sɔrɔli kɔsɔn mɔgɔ min ka bato ye ka Ala yɛrɛ sɔrɔ o de ye sufi den ka laɲini e tɛmɛna janɛmɛ ɲɛ siranɲɛ kan addinɛ ko yɛrɛ ka don a kɔnɔ il yɛrɛ hakili t'o la tuguni e mako bɛ Ala de la o b'a yira fɛn fɛn b'a to mɔgɔ bɛ don janɛmɛ kɔnɔ i tɛn'o baara kɛ fɛn fɛn b'a to mɔgɔ bɛ siga siga ko i tɛna addinɛ sɔrɔ o tɛ jigin i kunna parce que e yɛrɛ ye kotigi sɔrɔ ka ban donc n'a faamuna mɔgɔ bɛ se Ala ma ni mun ye tɔrika kɔnɔ o de ye zikuru ye o de ye k'i yɛrɛ bɔ fɛn bɛɛ la ka sigi ka to ka Ala kosuma Cheikh Ibrahima Niass a ka kitabu dɔ bɛ yen ko Kashiful Ilbas a nana kɔnɔ a bɛ ka kuma ni anw ye Ala sɔrɔli ka tijaniya sigikun ye mun ye an ka se ka Ala sɔrɔ silamɛya bɛ yen an b'a sun don an b'a jagabɔ an b'a baara bɛɛ kɛ nka ka se ka Ala yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ Ala jɔn ye tɔrika de b'i bila o sira kan sinon silamɛya in an b'a kɛla lon bɛ an bɛ seli an bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ maa tɛ se k'a to le an b'a Ala sɔrɔ ka Ala sɔrɔ o man d'aw ye wa o la Cheikh Ibrahim Niass a kumana ka kitabu kɔnɔ Kashiful Ilbas a nani Seydina Ali ka kisa dɔ ye ko Seydina Ali de la ka Alakira ɲininka a ko ya Rasulallah a ko Alakira alayhi salatu wassalam a ko dullani a ko Alakira ma ko dullani ala aqrabi tariq ila Allah a ko Alakira n bɛ fɛ ni Seydina Ali i bɛ sira yira n na sira min ka teli ka Ala sɔrɔ Ala sɔrɔ sira telima yira n na mɔgɔ bɛ se a b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ dɛ ko ka Ala sɔrɔ Alakira ko Seydina Ali ma a ko ya Ali alayka bimudawamati zikrillah a ko Seydina Ali n'i bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ n bɛ se k'i ladi ni fɛn min ye i bɛ se ka Ala sɔrɔ n'a ye joona n b'a fɔ alijinɛ de a ko Ala sɔrɔ a ko n b'i ladi to ka Ala ko suma ka caya fil khalwati i kelen waati min na so kɔnɔ to ka wudi ta kɔlɔsi ta mɔgɔ bɛ sunɔgɔ waati min na Allah ka to ka Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ zikuru ka caya k'o le bɛ kɛ sababu ye i bɛ Ala sɔrɔ joona joona ni tun ye sufiya sira ye Alakira n'a ka sahabaw cɛ ka sɔrɔ a tun tɛ wele ko tɔrika ni ye Alakira ka waati ye a ye sahaba dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ Ali ɲɛna n'i bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ i fara ka bɔ mɔgɔw la sigi yɔrɔ dɔ la i bɛ to ka Ala kosuma walima sigi mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ Ala kosuma ka caya sigi n'olu ye mɔgɔ minnu tɛ kuma wɛrɛ fɔ Ala nin ye tɔrika sira ye Alakira ka waati ka sɔrɔ a ma fɔ a ma ko tɔrika a kun bɛ yen parce que tɔrika laɲini de ye nin ye ka sigi ka Ala kosuma sahaba wɛrɛ bɛ burusi kɔnɔ ma arabu dɔ a bɔra burusi kɔnɔlen dɔ ka na Alakira sigilen sɔrɔ a ko ya Rasulallah a ko Ala ka kira alayhi salatu wassalam a ko Alakira nana Cheikh Ibrahim Niass ka kitabu kelen kɔnɔ min ye Kashiful Ilbas ye sahaba cɛ in nana lɔ Alakira ma ko ya Rasulallah a ko kɛ surat alayya sha'airul islam fadullani ala amalin adriku bihi ma fatani a ko Alakira silamɛya baaraw cayala ne ma dɛ suna baraji saraka bɔ n'a baraji nin n'a baraji a cayala ne ma kojugu mais Alakira i tɛ kalan fɛn dɔ la wa ni nka fɛn tɔgɔ kɛ maa bɛɛ baraji sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa a b'a dɔn Alakira ye min fɔ a ye a ko fɛn min n'i kalanna ni k'ale kɛ a fɛn fɛn tɛla k'i dan sa kɔnɔ hɛrɛ baraji baara la i b'a bɛɛ sɔrɔ n'ale kɛli ye Alakira ko sa burusi kɔnɔ ma arabu in ma a ko cɛ ma ko lamɛn ka ɲɛ cɛ ko Alakira i ko di a ko la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah hatta yaqulu majnun a ko m'i ladi fɛn min na n'i bɛ fɛ ka silamɛya baara bɛɛ baraji sɔrɔ baara kelen min i bɛ se ka kɛ k'o bɛɛ sɔrɔ o de ye la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah a ko i nɛn waati bɛɛ i nɛn ta ka Ala kosuma Allah la ilaha illallah salatu ala nabi i bɛ to k'o min kɛ ka caya k'o ka di Ala ye ko i b'a kɛ ka caya fo mɔgɔw b'a fɔ i ma ko karisa min filɛ nin ye fatɔ de ye bi an bɛ tile min na a bɛ fɔ jɔn ma ko fatɔw a bɛ fɔ tijaniyaw de ma jaja Ala ka laɲini de ye nin ye an na a ye Ala fɔ ka Ala tɔgɔ fɔ fo y'a fɔ a ma ko fatɔ nin ye Alakira ka kuma ye a bɛ Cheikh Ibrahim Niass ka kitabu kɔnɔ Kashiful Ilbas
ola no famuna anga se ka ala soro tijaniya makuya o de islamaya dila aw ma meseli amesu mais se ka do faranga limaniya ka tijaniya ye aw teme limaniya jon ka martaba la fo martabatul ihsan ay se ka ala bato ka ke comme ala yere ba nyefe o place mi flé ne ya ate se ka soro fo ye ke mogo ye mogo me ala kusuma ka caya o te se ka soro fo ye tugu torika do le ko minnu bibla ala kusuma chamana no famuna torika min bambolo mi ye torika tu tijaniya ye torika minnu bambolo mi ye torika tu qadiriya ye torika yɛrɛ laɲini ye mun ye ana torika tijaniya naqshbandiya khalwatiya a bɛ mun le ɲini an fɛ tijaniya yɛrɛ torika laɲini ye mun ye ana yaro ole te famuna mɔgɔw fɛ wallahi ay ni lamɛ ka ɲinɛ torika mi an bala mi ye torika tu tijaniya ye a laɲini ye mun ye a b'a dɔn sariya sariya ye sigilen ni mun kan alabato kan sariya ko an ye alabato wallahi o tɛ wa mais sariya yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛnɛ ala kira ka hadisa la ko ala kira ko a ko adamaden filɛ nin yan ala kira ka hadisa don a ko sogokuru dɔ bɛ adamaden na n'a ɲɛna adamaden yɔrɔ bɛɛ ɲɛna n'a tiɲɛna adamaden yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna ko ala wa huwa alqalb ako inna fi jasadil mudugha iza salaha salaha al jasadu kullu wa iza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ko adamaden filɛ nin ya ko sugu morso dɔ bi yɔrɔ dɔ la n'a ɲɛna yɔrɔ bɛɛ ɲɛna n'a tiɲɛna yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna ko yɔrɔ jumɛn le ko le dusukun ye i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ seli ka sɔrɔ dusukun man ɲi a bɛ seli a bɛ mɔgɔ namara a bɛ seli a bɛ mɔgɔ escroc a bɛ seli hasidi don a bɛ seli ɲɛngolo a bɛ seli kojugu façon bɛɛ a b'a kɛ parce que dusukun man ɲi wallahi ala kira b'a fɔ an ɲɛna tuguni ko iyakum wal hasada fa innal hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab ako ma aw ma akana ke hasidi ye ko parce que hasidi be adamaden ka baranyuma ba i b'a fɔ ko min ye tasuma do lɔgɔ la tasuma be lɔgɔ ban cogo min na o b'a yira sariya ko an ye ala bato mais sariya b'a yira na ko fɛn dɔ banna min man ɲi ko an kan k'an yɛrɛ bɔ a la mais sariya m'a fɔ an ɲɛna ko nin de bɛ kɛ sababu ye ka nin bana nin furakɛ ka bɔ an na torika de bɛ se k'o furakɛ ka bɔ an na donc torika nakun ye mun de ye dusukun bana min banna ka se ka furakɛ torika nakun filɛ k'i dusukun furakɛ ka bɔ ɲɛngoya hasidiya mɔgɔ kuntanya ni min bila ka taa fɛn jugu minnu na k'i ni i dusukun furakɛ ka bɔ o la ka sɔrɔ k'i bolo minɛ k'i di ala ma jɔn de bɛ yan silamɛ la ko i hasidi ye ko i ko bɛ diya mɔgɔ ye ɲɛngo e so ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye mais o bana min b'i la e se bɛ se k'o bɔ a i bɛ tugu mɔgɔ dɔ de la min bɛ bana lɔ ka bɔ i la tɔrika sigilen tɛ ko n bɛ taa tugu mɔgɔ la wari b'a bolo ka tɛmɛ n kan pour que n yɛrɛ ye wari sɔrɔ tɔrika tijaniya sigilen t'o kan n'o ye cɛ ye i bɛ seku dɔw ye wari t'a bolo mais wari b'a ka kalandenw bolo o tɛ yen wa tɔrika ma sigi ko parce que ko karisa wari b'a bolo ni tuguya ko n bɛna wari sɔrɔ seku dɔw bɛ yen ala mɔgɔw lo mais wari t'o bolo mais wari min m'o ka kalandenw bolo a t'o bolo donc torika sigilen tɛ waritigiya kama torika sigilen tɛ kala kama ko ne bɛ taa tugu karisa la kalanni don dɛ torika sigilen t'o kama n'o tun ye cɛ ye Mulayi Idris a kun tɛ taa tugu Sheikh Hamaw la ko ka k'a ka seku ye ka sɔrɔ Mulayi Idris Sheikh Hamaw la karamɔgɔ le ale ye mais a y'a ye k'a fɔ bana min b'ale la mɔgɔ tɛ se k'a furakɛ fo Sheikh Hamaw la o de kosɔn a taara tugu a la ka torika minɛ an bolo bana min b'a la a ye se k'a bɔ k'a furakɛ torika kɔrɔ tɛ ko n bɛ taa tugu mɔgɔ min ko jama b'a bolo non 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 o tɛ torika makoya ye n bɛ taa tugu karisa ko jama ba b'a kɔ ni tugula kɔ ne yɛrɛ bɛna jama sɔrɔ torika ma na o kama torika nana le mun kosɔn ka dusukun nin furakɛ ka bɔ banaw ma ka se ka dusukun furakɛ ka i tɛgɛ minɛ k'i di ala ma o de kosɔn Sheikh Ibrahima Niass a bɛ ka fɔ an ɲɛnɛ Sheikh Ibrahima Niass ko a ko la tuhmadu أمراض الباطنية إلا بها ولا تنقطع خواتر الشيطانية إلا بها ولا تضعف الخواتر النفسانية إلا بها أكو أدم الدين كو دسكونا بناو hasiriya banaw juguya bana ninnu o minnu bɛ mɛnɛ adamaden dusukun na k'o tɛ se ka faga ka bɔ dusukun na foyi tugu mɔgɔ dɔ kɔ ako wala tanqatu khawatiru shaytaniya illa biha ako shaytana bi wasu k'i bila sira dɔ kan k'i bɔ i ka sira ɲuman kan k'i bila sira kɔntan ka seli waati sera ka to i sa kɔfɛ i bɛna kɛ ko fɛn min b'a to o bɛ bɔ mɔgɔ la o de i bɛ tugu mɔgɔ dɔ la
ako wala tad'afu al-khawatirul nafsaniya illa biha ni me to ki bla fem na ita ballon juste après amina ta mamso ka chike o minu bi bla la otisi ka boyla foye tu modo ko mogo minu me se ki frake mogo misral lo ka temika ibe tu to di ka do ko tie ko me se ki mine ka di bana nu be boy duskuna ki duskun yesi ala yerema wala no famuna amano ka fo dusku mi bana ja bana le dusku na dusku mi bana ni mi bana ni abana no fa tu mo do lela mi ma frake be jeune do abe dolomi ate fala ni ne degla la je vais aller à boire demain on va aller chauffer on va aller à la plage allez le kadi ni donc faut be ni frake ka boka ka bla ala ka ibe tu mo do le ko mi me ni désactiver ka boka sinon nini amangene de wole ko so daliyati ko ako waruhu kullifa an yuzawwida linawa birran fa ha huwa bana ghayra muzawwadi wa yuhattu anhu ibahu wa yukaffu anhu quyudahu famasha rashifan mukayyidi Buddha daliyati ko ma we sufi kitabu de kala no ma kala kachaya akon nimi flanani aja ko yala ni kane ko ni surafana ta sani be voyage ni ina na diena londo be na dien ba be ta ala fay donc bara nyuma on takabla ni kan kana fenjugu takabla ni kan ibe ta sura ramade do tura o ni ko fo tro yere sura la haraka sura ma bara nyuma fo e ke mimbo kisi kata alama subhanallah ako wa yuhattu anhu ibahu ako doni do le be ni kan akanga wuli ka bon ni kan mi e dien damu ye dien bejaw o minu be nikani akanga wuli ka bon nika ba nikani ako wa yukafu anhu quyudahu fereke do le be nika mi me nimbla kojugu la akanga fonni ka bon nika ako fa mashara shifan mukayyidi ibe anabade do ye o tugula ni dungo ko ni sila ko bla damu na ni maseka fereke ka bo amaseka foni ka bo fereke la ko bla foko mo metama ni jurube mo misena e sa se ka takama kanya atama to ba fra ako ni fra betane faut bien mo solo le mi me juru mbala ole koson o duskuna banani o tese ka bom mo sife fo ita tugu sheku doko abise ka tori ka tuti yani ay abise ka khalwati ay abise ka khadiri ay ibe ta tugu lu sheku ne ko banami nu bi la sebe solo ka bo Allahu akbar ole koson o dalia tiki kele ma fala nyina tuguni ako walizaka kana ala muridin salikin fiha musahabati dalil al murshidi akwa be kalanden me fe ka idusku frake ka idusku bo parce que islam be ko be ke be mo do islam lo adu ka dugu abi suedike abi bandiake abi taboisomi abi dolomi ara si musulman mais quand il boit ça fait quoi mais ko dugu tewa mu bi boala ah, ne be rom na ne ko dugu tabakene. Moi j'ai couché beaucoup de filles. Mais comment il peut arrêter ça? Donc il y a une décision ta voiture là, je vais plus le faire. Mais si ni tu be take. Il dit gaïbe mo do le nyini. Mo mi ni kaye tuzakirukum ru'yatuhu Allah. Ibe mo mi yedo iba abi jaye akaje to ko kadiye abi hakiri jigi alala. Ti bolo do tigira mo ma karsa. Ne be baya taye ni dusku mai ne fe yem bla sraka. Ale be solo ka nini sisa ka boy ka femi baka mi die damu ye ka boa ka ala ko gamu takabla inika ko ibe discours de bolo ni discours no mai fo itinanye donc to di kan nana le kan discours sania so natural islamaima ko islamaima me suna bana islama be ko beke mais islamalo wallahi mais torikade ni kala sufi de ile manga islama ka baraketu la da folele mako torikade ile nafigi c'est que torika manye torikade be dolomi te torikade ye nafigi te torikade fonni ibe fe bole bonni naka alabla ni kono mutu kabla anta mutu donc no famuna dalia tiki kwama akwa be kalandema muridima mogo min tugula sieku ko ko ibeta tugu dole ko mi mesra yira sufia isra de discours me tugo mina akanga regleta abi digita abi bonnata itise ko ki yere ma fo tugu mogo dole ko dalilul murshidi ibeta tugu gidi le ko ete sra lo ni ma tugu gidi ko be sra lo ala na so sa wajiri ko la on sra misila la dole blala nyefe ko na no ya so ete sra do ko bele beta aw ma lolomi joni ala yirana ala krama yirana wa donc ko be tali be do le si abi sira yiraila avec ka foye tuguni akobe tugu jonko ko shaykhun basirin ra'idin bika
waridin sharaba anka kull kharqin sayhadi akoy be tugu jonko sheikhun ibe tugu sheikhu le ko na fala sheikhu ya korete ko afashi gela mo be femi do ya sheikhu de afamuna ibe tugu sheikhu ko parce que mo yere te tugu la mo ko sisa ni mi ga base ba do ni kala sheikhu ye lo me tugu ko ni kam mo ye na la mo le balo wallahi kana tugu be ko ibe mo le flekanye ka so ka tugu ko sheikhu ya dera mo ye bi be kala sheikhu ye donc ni le sigira ne bita tugu ko ne bita seigneur fait ça ala ko rete mbola la be kalu ni e tugu la mi ko ale le ti chenka sino sheikhu sra to di kasra i cheni ni chetu ntia kunte bisoro donc ni be tugu mo ko atati mina flekanye mo te wuli yere maka tugu mo ko ta ibe tugu jonko sheikhun basirin sheikhu mi yeli ke bagay ebe tugu sheikhu ko alni ko jugu yere bila i jorole no kamana gba mi ga ataye atalo atebo akalama kaso ni connecte la ka sheikhu la ni ko jugu bi soro dra balo basirin raidin bika ako sheikhu mi abi kolosi anyebi ka ko bela waridin sheikhu mi yere ke bagay sharaba jila anka sheikhu mi bi minogo bo kulla kharqin kabo modalangolo bema soy hadi mi ji dayani ne bita sero de la dite soro mais ni ka sheikhu be ba fo tayano la be ji soro be ji ni fana be ta be ji soro Allahu donc ola baro yin amena danya comme wati mi furanyene asela amada tuguni munye aw minu ne ni bi asigira Cheikh Ibrahim Niasse ka anniversaire la aw nye ni belle lo ay torika nunu belle lo antara tugu jonko wala kad ikhtarna at-tijaniya li ta'sisiha ala al-ahmadiyya aw minu bekeneni ka silamaya kofe anga lo ala kana ni silamaya kana dama mais silamaya kofe kase ka ni sanya ala kra sabato kala femina sabato chela kwa ituka ala kosma be se alama o sira nunu ango sira tomo sabawo yere la ango mogo minu na no sira duniye kana nyema ametugo sira ko urkainga ke ala ka che babawi o sira nunu na ay sira mi choisi o de Cheikh Tidiane ka sira mi me wele ko al-ahmadiyya sira mi toko koko Cheikh Tidiane ka torika ko le ko ahmadiyya torika mi ahmadiyya parce que torika mi no be ahmad ma foto di kadriya shafiya khalwatiya torika nu besire de ahmadiyya lika o kore jume ibe ta soro Tidiane deun olu ko ka torika sigi bo mi ka o de alakrai oluka ala kra blauni ala che kase alama mogo mi ni ko beta ala san fait toi tu te lèves comme ça je vais voir le président sans prendre rendez-vous sans passer par les relations tu vas comme ça tu vas taper photo ça ni ba ibe me obole wele ko ahadiya sufi strato ye ahadiya lita olu yo nyetle ala droima wele ko so ibe kadriya mogo iba fo la ilaha illa anta malikul haqqul mubin olu ko nyeshi ala yere ma direct wala ko so be do yo be message no be ala soro o be sika santanke o be sika samuake parce que o ka ala droit de viser mais torika Tijaniya olu ka ala kra de viser ala kra blalan olu ni ala chedro ala kra ko olu fana bolo mine kadi alama ni ko beta président flé ni wila yere ma ko beta do flé tiraje mais ni temena ka mogo do blay na che o bi bolo mine dron ki dama be siki ngo fe tabal kilinga donc ala ka yafama ala ka sawara yirana ala ka mbalo libania la Tijaniya yi ala ka bara no ya yi ala famiyali dama nyaki la ko ni be afam silamaya Tijaniya ma son femina la o de ni bi ka silamaya ke pour que ka silamaya ni discours ni i ka ala ko ke ala yere kama i kana algine ni kana janame ni i ka degré temo ka ala ko la ni ame janama guiné e de be ka ni bateau de o mais ni mo ala ni na ale ka niveau temena o ka ale bi sadro ale ta doli donc amala deli ala ka nga bateau ke o tuwe ala ka hero kanye ala ka sawre dama donc abbas bina kasida dola amala blanoy assalamu alaikum wa rahmatullah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا
هدينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكنا إلى ذكر والهب الله لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وما برهام وأين برهام مولانا برهام خليفة تيجاني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وما برهام وأين برهام مولانا أتى فنوا في حبه وهاموا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الموت لا يضر من قد سيدا مولانا بل هو راحة لمن قد رشد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن يحبني ومن يراني مولانا بجنة الخلد بلا بوتان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من شاك في ذا وأرى ويسمع مولانا من حيث لم يرى الفتى ويسمع مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قد كنسني بعلم وتصريف مولانا إن قلت كن يكن بلا تصريف مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ساكني لطيفنا وكنك مولانا وتاني ربي مقام كنكم مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ساكني لطيفنا وكنك مولانا وتاني ربي مقام كنكم مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا مصليا على النبي مصطفى مولانا وآله مسلما مشرفا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله